Ito guys, paano i-install yung Dota. Bali una nyo gawin, punta kayo sa browser, type kayo ng ano dyan, WinRAR. Kailangan nyo ng WinRAR para ma-extract nyo yung RAR file ng ano, Dota. Yan, download lang kayo ng WinRAR. Yan. Yan, sundan nyo lang yung video ko. Bali yan. Pindutin nyo yung nasa may, yan. Ayan, nada-download din sa may taas. I-download yun na yan. Good na kayo. Ayan. Toggle all nyo para lahat may check. Ayan. Sundan nyo lang yung video para tapos na-install, okay na yan. Tapos punta kayo sa file. Sa file na sa download. Hanapin yung folder ng Warcraft 3. Yan. Tapos yan. X. Gumawa ka na yung folder. Ang pangalanan yung Frozen Throne. Kasi lilipat nyo yung Frozen Throne dyan eh. Para hindi kayo malito sa pag-install. Ayan, lipat nyo lang siya. Hindi yan, lilipat nyo. Ayan, drag nyo lang papunta din sa Frozen Throne folder. Tapos ayan, ayan, extract na natin yung isa. Ayan, extract na, ayan. Dahil lang natin matapos. Bali una kong extract dyan eh, Reign of Chaos. Hintayin lang natin matapos. Yan, medyo matagal siya pero hintayin lang natin matapos. Yan, tapos na, tapos punta tayo sa folder ng Frozen Throne. Right click, tapos extract here. Ayan. Yan lang, ganyan lang ang gagawin nyo para ma-extract yung pinaka-file nya. Ayan, yes to all nyo lang, yes to all. Ayan. Tapos i-back nyo. Tapos una yung install dyan, DirectX. Ayan, install nyo, ayan. DirectX. Install nyo, ayan. Ayan, yes nyo lang. Install, ayan. Ayan, okay na. Tapos una yung install, syempre yung Reign of Chaos, ayan. Hindi pwede yung Frozen Throne agad. Hihingin yung Reign of Chaos na yan eh. Ayan yung CD key. Ayan, ayan yung mga CD key. Ayan. Gilid yung muna sa baba. Tapos, ayan. Dapat pala, minimize ko muna yun. Hindi ko binura. Ngayon, mangyayari, babalik tuloy ako sa folder. Ayan. Ayan. Install natin. Ayan. Gayaan nyo lang yung nasa video. Ma-install nyo yan. Ayan na. Install Warcraft 3. Ayan. Yes. So, continue. Ayan. Ayan yung name. Copy paste nyo lang yan. Okay, type nyo kung saan kayo mabilis. Copy paste lang kung saan kayo mabilis. Ako, kinaka-copy paste ko lang. Kung mabilis ka sa type, i-type nyo. Ayan lang, ganyan lang. Yan lang pag-install ng pagka RAR file siya. RAR file o zip file, ganyan lang. Copy paste ko lang, mabagal ako mag-type eh. Yan. Tapos next nyo lang, okay. Ayan, susundan nyo lang yung guide ng installation. Tapos exit nyo na yan, na-install na eh. Pagka na-install na, exit installer nyo na. Ayan, nagra-running siya, medyo matagal, hintayin nyo lang. Sa Frozen Throne naman, ganyan din ang pagse-setup para ma-install. Yan, ganyan lang. Antayin nyo lang matapos. Yan, medyo matagal eh. Pero hintayin nyo lang matatapos din yan. Siyempre kailangan natin ng tiyaga para may nilaga. Ayan, tapos na, yes nyo lang. Tapos no nyo na yan. No nyo na yan. Tapos doon tayo sa Frozen Throne, balik tayo sa folder. Doon sa pinaka folder yan. Punta tayo sa Frozen Throne naman.
Tapos yan naman install natin yan. Hanapin nyo yung installer ng Frozen Throne yan. Double click nyo. Ayan, nasa taas install yan. Yes nyo lang o continue. Yes, continue. Hanapin ulit natin yung CD key syempre. Ayan, CD key yan. Frozen Throne. Ayan. Ayan, i-copy paste natin o i-type nyo ulit kung saan kayo mabilis. Ganun lang din yan. Copy paste or type nyo. Hindi naman nagmamadali. Kasi yung video ko kailangan madali para hindi humaba. Hindi ko na pinas forward para masundan nyo. Ganyan lang oh. Ayan, next nyo. I-install na yan, wait nyo lang. Yan na. Pag na-install niya, exit installer na ulit yan sa may Warcraft na yan. Ayan, ganyan lang, hintayin nyo lang matapos. Medyo hindi naman matagal siyempre talagang kailangan natin maghintay para matapos. Ayan, nagpa-process naman siya yan, tumatakbo-takbo. May nag-request kasi sa akin kaya i-download ko ulit. Dali yan. Ayan, okay na, exit installer nyo na. Yes nyo lang yan para mag-create ng desktop na image dun. Ayan, tapos no yung kasunod. Tapos yan, balik kayo sa folder. Hindi pa tayo maglalaro. Pupunta pa tayo sa patch. Ayan, copy paste nyo yan. Right click nyo. Tapos copy nyo. Tapos punta kayo sa this PC. Ayan, tapos sa program 5 times 86. Hanapin nyo yung folder ng Warcraft 3 dyan. Tapos copy paste nyo dyan. Right click tapos paste. Yes to all nyo. Replace nyo. Tapos yes. Yan, continue. Tapos pagka nakopya na, ayan, puntahan nyo ngayon, right click nyo ngayon yan, yung kinapi nyo, ayan, right click, run administrator. Pag naka-run administrator, mag-update yan. Ayan, nag-update. Update na. Tapos pag in-okay nyo, tapos biglang nag-hang siya, normal yan bali, ang gagawin nyo, kahit i-control alt delete nyo yan, hindi siya mawawala. Bali, ang gawin nyo, restart nyo yung PC. O kung hindi nyo ma-restart, pindutin nyo yung Windows tab. Tapos ito din may Windows tab. Tapos punta kayo sa sa power button dun sa may icon sa kaliwa sa baba. Tapos restart nyo. Pagka hindi nyo magawa yon, pindutin nyo na yung power ng laptop o ng desktop nyo. Magre-restart naman yan o mamamatay. Tapos buhayin nyo ulit. Gagana na yan. Puntahan nyo ngayon yung nasa desktop na image nya. Pwede nyo siyang malaro. Kita nyo, sinusubo. Ayan, okay na yan.